Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang. Detox episod 3. Detox dan kesihatan. Suatu perbincangan. Jom membawang. Jom! Okeylah. Kita dah lalui 2 episod lepas berkenaan detox. Yang pertama adalah tentang detox dan pengenalan. Kedua adalah detox Ramadan, apa kebaikannya. Jadi minggu ini kita akan berbincang mengenai detox dan kesihatan. Salam semua. Assalamualaikum. Sepatutnya kita berbincang dengan Aimi sahaja, tetapi kakak rasa is so excited pasal detox ni. Mama pun buat detox Ramadan hari tu. So kita semua adik kau sekali. Jadi kita nak bincang sekali lah. Apa kesan pada korang dan kita pun dalam bulan Syawal ni kan. So masing-masing pun ada sekali ni. So why not we have a discussion kan? Okay, saya perkenalkanlah ya. Yang tu Dr. Hana daripada Klinik Taqwa Masjid Tanah. Yang sana hujung sekali tu Dr. Aimi dari Taqwa Bangi. Yang kat sini siapa tak kenal? Dr. Surya. Okay, masing-masing adalah doktor perubatan. Dr. Hana dengan Dr. Su ada homeopati macam saya juga. So saya Dr. Homeopati dan Alternative Health. I'm Jack of all trade, master of none. Okay, soalan yang pertama. Apa yang korang semua faham tentang detox? Okay, so apa yang kita faham, what I understand by detox. Okay, detox ni ia adalah satu proses di mana kita membersihkan kita punya badan, not only physically, tapi kita membersihkan juga dari segi mentally, dari segi emotionally, dari segi spiritually. Okay, so itu adalah maksud detox sebenarnya. Secara fizikal tu dia ada beberapa aspek jugalah. Dari segi boleh. Okay, sebenarnya badan kita sentiasa buat detox. Sama lah macam kalau kita masak kan. Bila kita masak tu dapur jadi apa? Jadi terbalik kot kan. So kita kena detox dapur tu. Jadi kita kena kemas balik so that next time kita nak masak, kita everything is in order again. So kita punya sel-sel badan tu dia akan berfungsi dan dia akan keluarkan waste product Macam mana kita masak pun kita ada kulit bawang dan sebagainya. Jadi bila sel kita bertindak dan buat kerja dia ada pertumbuhan dan sebagainya, dia akan ada bahan buangan. Dalam sel tu bahan buangan. Jadi macam mana kita susah nak buat kerja kalau dapur kita dah terbalik kot, macam itulah juga sel kita tak boleh berfungsi dengan baik bila ada banyak mess dalam sel. Maknanya bahan yang patut tak ada dalam sel patut dikeluarkan pada sel. Jadi proses detox ni memang sentiasa ongoing, sentiasa akan berlaku dalam sel-sel badan kita. Memang yang kita nampak yang besar, yang kita nampak najis keluar kan. Jadi kita ingat yang tu yang detox. Sebenarnya dalam sel tu sendiri ada proses detox dia sendiri. So that is actually detox is part of organisma mana dalam alam ini, dalam dunia ni memang akan ada proses detox. Kalau tidak ada proses detox, sel tu akan mati. Ini nanti I will explain how the cell can die kalau banyak sangat bahan buangan dalam sel. Okay, so jadi penting lah. Detox ni penting lah kan. Sebab actually daripada wrapping it up, itu adalah normal proses dalam badan lah. Detoxing is the part of a normal process. Kita jump to a popular question. What do you think of hype detox ataupun detox yang trending? Satu ketika dulu kita dengar pasal juice detox, whereby kita tak makan satu benda pun, kita minum jus je. So what do you think of those kind of detoxing? Tu namanya detox lah kan? Kalau hype detox ni, dia kira macam dia tak bagus sangat lah. Because dia ekstrim, satu ekstrim kan. So bila dia ekstrim, badan kita dia macam, dia tak ada dia nak tune tu, dia tiba-tiba je dia terus macam terperanjat kan. Jadi dia tak ongoing the normal physiological process of the body untuk maximize the detox. Jadi that's why if you ask me, hype detox ni dia tak, apa tu dia panggil, dia tak natural. Hype detox, dia tak natural lah. So anything yang unnatural dekat body,
unnatural ni, dia akan menyebabkan badan kita, mungkin awal-awal dia akan nampak rasa feel better lah, apa benda lah. But nanti later on kita akan dapat the consequence dia. Kesan sampingan lah. Kesan sampingan yang mungkin awal-awal kita rasa bersemangat, lepas tu tiba-tiba dia rebound, dia teruk daripada before kita start the detox. Kalau kita tengok kita punya vitamins ada yang water soluble dengan fat soluble kan. Fat soluble can be stored, but water soluble kita kena ada every day. So kalau kita punya hype detox whatever trending detox does not have nutrient yang badan kita nak pakai, so the process of detox tak akan run smooth. Masalah apa? Sel kita tak cukup bahan untuk nak carry out the detox. Okay? Dia tak ada bahan untuk carry out the detox. So but the thing is that it may have some advantages, tetapi untuk orang biasa-biasa macam kita, maybe the disadvantage is more than the advantage. Sebab bila saya cakap orang biasa-biasa, sebab kita tahu orang yang practice meditation apa semua, they are quite able to undergo any kind of fasting. But usually dia ada dia punya stages kan. Dia tak ada immediately dia terus jump to that phase kan. Dia akan slowly, mungkin daripada ambil 3-4 meals a day, dia ambil 3 meals a day, macam that lah. So the body gets used to whatever it is. Sebab so dia akan they are also into meditation dan benda-benda yang kita kata a bit of a supernatural, macam beyond the capacity of our ordinary human kan. Kalau ikutkan sebenarnya throughout and while I was doing this untuk episode 1 dengan episode 2, I found out lah, terus kakak jumpa pasal kalau dalam budaya India kan, diorang ada fasting di mana dia tak usik meat, dia usik just certain food je. Contohnya dia dia panggil 3 hari tu quite extreme. It's not vegetarian, dia macam 3 jenis makanan dia boleh makan. It's memang, tapi itu is more of religious lah. So it's interesting bila kita cakap pasal detox dan traditional and religious background. Okay lah, kita go to the next question is, have you ever been, korang pernah ikut tak program detox? High detox ke Any detox? Apa-apa je. Okay lah, to be honest, sebelum kahwin I ada detox juga lah pasal nak cerita ke? Detox ke diet? Ya, boleh. Ada lah, ada detox diet lah. Waktu tu just minum the molasses dengan lemon. That's one of the trending detox. But I didn't eat anything. Just lemon dengan molasses. Waktu tu dah latih kerja houseman kan. But waktu tu okay lah, maksudnya turut lah berat semua. Dapat banyak minum air lah, because you need to drink a lot of water waktu tu. But it's temporary lah, lepas kahwin tu dah rasa okay lah. Nak kan? Mama ada ikut program detox? Ya, I ikut program detox yang Maria buat tu. Yelah. Give certain foods, so memang cepat lah turun dalam 4 kilo dalam seminggu kan. Lepas tu naik balik sebab dah tak ikut. It's not about the turun berat badan lah. Turun berat badan is just one aspect of it. Tetapi the benefit, the health benefit, I think that we need some kind of short experiment juga lah kan. Macam masa tu bulan puasa, and then you had a group of people who were following your detox, and then you also put them on exercising and all that. Strangely enough, on the diet, they will have more energy, right? Betul. Yeah. So I think you know more about it because you not only you plan the program, but you actually carried it out and took some notes apa semua kan. So can you tell us more about it? But I as one of the participants, but you are the initiator. Okay? That was when? Yang tu kakak buat tahun 2000, antara 2007 ke 2010. 2010 tak buat. Kami tak ada lagi nama. 2010 tu buat pun kita bagi tahu the menu, diorang kena masak sendirilah. Cuma paling seronok tengok 7 kilo turun weight. And dia tak mampu nak buat exercise. Apa yang dia buat, dia sauna dan juga dia makan lah, diet kita siapkan makanan. Makanan dia tak ada had tau. Banyak makan. Dia makan lah banyak mana kau nak makan lah. Tapi yang kita bagilah. So there was no calorie control. The only control was tak ada perisa. Menarik. Okay, kita go to the next question. Kita kepada soalan seterusnya. Okay, kita baru lepas melalui bulan puasa kan. Okay, and then bagi saya dalam episod kedua, saya kakak did explain about the Ramadan adalah satu detox program yang sangat bagus kan.
katakanlah kan, bila Ramadan, kita tak ikut, kita tak ambil minum makan makanan sihat, kita banyak makan processed food, kita minum air berwarna, macam-macam lah habit yang tak berapa bagus. So, apa pendapat korang? Okay, so katakanlah kalau macam tengah bulan puasa, you tak jaga you punya diet, you bukan diet apa, maksudnya you makan processed food, you minum a lot of sugary drinks, and then lepas tu kiranya tak jaga makan lah. Actually sometimes you might experience macam mana you punya proses detox tu mungkin akan terganggu. And kiranya benefit of detoxing semasa bulan puasa tu, you won't get the benefit. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Actually, it is waktu di mana the best time untuk kita detoxkan kita punya badan. So, take mind that it is very important to, bukannya masa you tengah berbuka tu, you boleh makan semua benda. You kena jaga. Mungkin kalau memang ada sambil bila tengah nak berbuka tu, tak ada teringin sangat nak minum air manis. Okay, fine. Tapi boleh kena disiplinkan diri. You mungkin minum like half a cup ke, beriman lah. Kena jaga nafsu tu sikit. Janganlah minum sampai 2-3 cawan air manis. And then makan asyik makan processed food je. Hari ni burger, esok makan KFC, lusa makan pizza. So you kena jaga, because those foods actually it will kacau you punya usus. You punya perut. Your process system detox you akan terganggu. So tu yang orang bila bulan puasa, dia dapat sebelit, dia dapat GERD teruk, and then sakit kepala teruk, gatal-gatal. So actually there is kemungkinan that you punya proses detoxing tu terganggu. And because pemakanan It can also like burden kita punya detox organ even more bila kita makan benda yang macam tu, because the organs dia tengah in the process of detox kan. Tiba-tiba pula datang lagi benda yang lebih heavy untuk diorang untuk the organs process. So instead of kita dapat the benefit, kita dapat the worst part of it pula kan. Okay, why is it that processed food tak boleh sebenarnya? Because processed food mengandungi bahan yang bukan makanan, yang mana badan kita kena buang balik. So dia menambahkan beban kepada organ-organ detox kita. So contohnya pengawet, perasa, pewarna tiruan. Okay, these are all chemicals. Chemical tu bukan makanan. So badan kita dia tak guna chemical. In fact, chemical tu mengganggu kita punya organ-organ. Sebab apa? Dia bukan makanan. Dia tidak ada manfaat untuk kita punya sel, dan dia tidak ada manfaat untuk badan kita. Dia hanya menambahkan beban. Jadi bila kita banyak makan processed food, memang organ kita kena buang balik makanan tu. Part of detox. So macam mana dia nak detox benda yang dah ada dalam badan kita lama-lama? So dia sebenarnya, saya bagi satu orang kata gambaran lah kan. Katakanlah ya, ada satu rumah tu, dalam rumah tu ada satu maid. Atau ada mak, ayah dengan 3 orang. Okay. Yang mak dengan ayah tak reti nak ke bawah rumah. Anak-anak lagi tak reti nak ke bawah rumah. So the only one yang ke bawah rumah is the maid. Okay, katakanlah maid tu adalah dia punya detox mechanism of dia punya sel. So hari-hari daripada bangun pagi sampai ke lewat malam, maid ni duk kemas. Tapi adakah sel dia boleh kemas habis? Tak boleh. Sampai ke sudah tak habis. Sebab apa? Especially bila hari cuti semua ada kat rumah, asyik duk buat mess saja, yang kemas orang. So datang satu masa whereby anak-anak semua pergi sekolah, mak ayah pergi kerja. Jadi ada banyak masa untuk maid tu kemas. By the time the family balik, rumah dah kemas. Macam itulah kita bila kita puasa. So kita puasa tu kita bagi masa untuk kita punya maid dalam sel tu, kita punya detox organ untuk nak kemas. Kalau pula bila kita dah balik rumah ataupun kita makan, kita bawa sampah yang berlebihan, takkah itu membebankan maid tadi? Itulah ibaratnya kita cuba puasa, dan kita dengan puasa itu kita nak renew kita punya sel, kita nak bersihkan balik kita punya sel. At the same time kita bawa masuk lagi banyak sampah. Memanglah defeat the purpose of fasting. Defeat the purpose of fasting. I think yang konsep yang maid detoxing kira macam waktu bukan bulan puasa. Actually we can also apply this kind of Kita diet. boleh stop eating at 6:30 and makan balik at 10 o'clock, for example. So ada banyak masa untuk maid tu kembali rumah.
Because actually puasa ni is not just about you tak makan kan, makan dan tak makan lah. Pasal kita kalau nak ikut makan tak makan, can eat anything, betul tak? Macam ada juga dengar orang yang anak dah start puasa kan, tapi dia nak makan sausage. Oh, teruknya. So every time nak sahur, makan sausage je. Every day. So kita yang adult ni, oh my god, dah lah budak-budak kan. Budak-budak. Lagilah you need to make sure they eat benda yang nutritious because orang tak biasa lagi nak berpuasa kan. And they are still in the process of growing up. They need the nutrients. And then bila parents ikut apa yang anak nak, makan sausage je kan, dia akan compromise dia orang punya health lah. And also dia punya So sebenarnya kakak nak tanya soalan tu, kalau tak pilih makanan yang bagus masa bulan puasa tu, badan kita tengah detox. So apa kesannya, dah jawab lah ni tadi. So that means to say, kalau kita tak follow konsep of detox, sebenarnya bagi kakak lah, Ramadan yang Allah dah tetapkan untuk orang Islam ni untuk kita detox daripada minda dengan detox daripada makanan yang kita makan selama 11 bulan lah kan. But then kalau kita tak menghayati konsep tu sendiri, kerugian tu pada pihak kita lah. Okay. So soalan seterusnya adalah, kita bercakap tentang detox makanan je. So do you think, korang rasa detox ni hanya berkaitan dengan makanan je kan, ada ke detox minda pula? Ada tak benda tu? Wujud ke tak? Okay, detox minda ya. So actually I think it's related jugalah. Bila kita puasa, bila kita tengah in the process of detox, actually kita punya pemikiran kita akan lebih clear. Kan? So yang tu pun Sebab awal-awal tu kan rasa brain tu macam foggy. brain fog, yes. Mungkin awal-awal tu you akan rasa macam brain fog, but then later on, bila dah masuk the second week tu, you akan rasa lebih clear. Lepas tu ramai orang bila dalam bulan Ramadan, dia banyak benda yang dia boleh buat. Because macam contohnya kalau kita nak kan bulan Ramadan kan bulan untuk Al-Quran juga kan. Makan orang lebih fokus kalau nak belajar, nak menghayati Al-Quran, nak baca Al-Quran, nak solat, dia akan lebih fokus. Why? Because dia punya brain dia lebih clear. But do you know why? Sebenarnya because why? Actually banyak tenaga is put into digesting food. Yalah. So kita punya darah akan banyak tenaga dan kita punya blood circulation banyak pergi oxygen dekat kita concentrate punya semua perut dekat dan brain. sebagainya kan. So bila kita puasa, kita punya organ-organ makanan ni take a rest. So bila organ makanan take a rest, darah tu akan flow more to the brain apa semua. That is why our thinking is clear. Okay. Detox minda. Bila kita detox minda tu, satu yang pertama, kalau kita detox dari segi diet makanan, dan secara langsung, secara tak langsung, kita punya minda pun terdetox lah. Sebab kita boleh fokus banyak benda. Sebab brain fog, susah nak fikir, susah nak concentrate. Bulan puasa boleh pula kan. Okey lah, ada dia punya penjelasan secara saintifik. Tapi kalau orang tu ada masalah psikologi, contohnya anxiety, ada masalah panicky ataupun ada masalah depression, boleh ke dengan detox minda tu sedikit lebih kurang membantu sebenarnya? Boleh ke? Apa pendapat? I think actually it depends on foods that you eat. Katakanlah macam contohnya, if you makan tak betul and it cost you a lot of GERD, and it can actually trigger lagi teruk you punya anxiety, you punya stress, you punya benda macam tu lah, depression, okay? So it goes back to the Yes, it goes back to what are the things that you eat. Katakanlah macam contohnya, if you makan bagus, with the hormone, you punya hormone jadi more stable, it can actually help you punya depression. So comes to back to what you eat lah. You are what you eat kan. I think awareness pun is also very important lah. You are aware, kan ramai juga orang yang bila dia nak puasa, dia tahu dia memang ada masalah, this problem macam anxiety semua ni kan. So sebelum puasa lagi dia dah plan how to eat, what to eat, benda-benda tu macam mana nak prevent, macam mana nak treat betul-betul. So awareness pun is also very important. Ini masalah kalau kita tak aware of apa masalah yang kita ada. Mama, you want anything? Yeah, actually I was thinking macam ni kan. Kita kadang-kadang kita pelik orang Islam ni kan. Kalau time tak puasa,
ni tak boleh, tu tak boleh, senang sakit kepala lah, itulah inilah, lapar sikit tak boleh dan sebagainya. Tiba-tiba masuk bulan puasa boleh terus, tak lapar tak apa, sampai petang baru dia boleh makan. Well, because all of it kita dah ada tuning, kita dah ada yearly tuning, dan kita dah ada kita punya mindset that we are going to fast and ni. Jadi maknanya kita kena faham ya, our mind is very powerful. So this mind that is very powerful, bila bulan puasa pun kita kena detox daripada sampah masuk dalam kita punya mind juga. What I mean by sampah is that macam dengar orang gosip lah, jangan foto lucah, tengok video-video yang ada adegan-adegan yang tak boleh masa puasa dan sebagainya. So this kind of detox kita kena set our mind that is not just bertahan daripada lapar dan dahaga. Kita kena set, kita kena tahan kita punya telinga daripada dengar benda-benda yang negatif dan benda-benda yang akan menyebabkan emosi itu jadi negatif, dan kita kena fokus on benda-benda yang baik. Macam kita boleh fokus on sedekah, fokus on doa, fokus on fikiran baik-baik terhadap orang-orang, fokus on cubahkan kasih sayang dan sebagainya. Actually of course lah, kalau nak fikirkan benda ni should be running all the way around, tetapi we should be more aware of it masa kita puasa. Sebab kita kata bila kita rasa lapar, alhamdulillah aku berpuasa, aku rasa lapar, tapi bulan ni je lah aku lapar. Orang lain pun orang lain mungkin dia nak makan pun tak ada makanan, things like that kan. So otak kita kena tune benda tu. So within that month kita akan bersihkan kita punya mind daripada pemikiran-pemikiran yang sampah sarap. Dan bila kita cakap pasal anxiety and negative thinking, orang-orang yang ada masalah mental mungkin dia dwell on the past and they dwell on orang punya kejahatan terhadap dia. Memang banyak my patient macam tu. Dia akan sakit hati bukan atas benda yang tengah berlaku sekarang, tetapi benda-benda yang berlaku pada masa lepas. Jadi time puasa lah kita kena latihkan diri kita untuk live in the moment. Maknanya apa yang dah lepas, apa yang akan datang belum sampai. Jadi kita fokus on apa yang kita buat at the moment. And then sebab after the first week tu memang everything is going wrong. Toksin akan keluar ke darah dulu sebelum dia keluar ya. Toksin daripada sel pergi balik ke darah. Pergi balik ke darah baru dia boleh keluar kat berak, kat kencing, kat peluh dan kat kahak dan sebagainya. So sementara tu that first 1 week tu memang teruk lah, otak kita bela dan sebagainya. But mula second week otak kita dah mula jadi jernih, kita boleh fikir ni. So time tu lah yang kita kena fikir tentang benda-benda yang apa orang kata boleh orang kata renew our life after the fasting month. Because what? Fasting to me is also a retreat. Retreat tu kita withdraw daripada aktiviti-aktiviti yang kita buat hari-hari ni. Kita lebih spend time on self-reflection, on understanding the meaning of our life, on understanding kita punya tugasan dan tanggungjawab di dunia ini. Dan that reflection and retreat dalam masa sebulan tu, kita akan lepas dah habis puasa tu, kita akan go back into life, renewed, refreshed, cleaner in our mind, cleaner in our body, ready to face balik challenges yang akan kita hadapi dalam menjalani hidup ini. So dalam bulan puasa lah kita nak doa, nak minta ya Allah bagi aku petunjuk, show me what I have to do in this life, show me my role in this world, show me how I can be a useful human being, show me how I can be a good servant to you dan sebagainya. So this is the renewal and the retreat. Sebab tu ya, this year punya puasa after all I'm getting so old kan. That's why saya sebulan saya tak pergi office, tetapi saya work from home juga. But I spend more time inward looking, dan actually part of it is retreats daripada kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang sebelum ni. And supaya mudah-mudahan di lepas raya ni I can go back and with more energy, with more apa orang kata tekad, dengan with more clear in my mind apa yang saya nak buat, apa orang kata sisa-sisa hidup dia. Anyway, so I think itulah ya. I'm gonna wrap this up. So apa yang kita dapat daripada our discussion is detox ni, bulan Ramadan adalah satu bulan detox yang sangat penting untuk orang Islam. Untunglah kita kan, sebenarnya kita ada masa seminggu untuk buang botol. Minggu kedua kita dah boleh clear kepala kita. Lepas tu kita boleh relax. Lepas tu bulan Syawal ni adalah actually bulan yang kita dengan tekad yang baru kita bergerak ke hadapan. Dan actually kalau kita nak buat, katakanlah kita nak buat juga detox makanan kan, detox daripada semua, kita boleh buat je sebenarnya. You don't have to take sampai sebulan lamanya ke apa kan. Cuma bila kita buat berjemaah macam ni satu dunia, semua umat Islam buat, itu
yang menambahkan kemudahan lah. Semangat, mudah lagi kan. A few words untuk menutup semua orang. Apa yang boleh dikatakan dalam detox, kesihatan dan perbincangan? Apa yang boleh dikatakan at the end of our discussion? Okay, so yes, memang kita sangat beruntung kerana kita dapat experience Ramadan, and sebenarnya apa tu, benda-benda yang Allah suruh buat ni memang banyak manfaat dia lah. Dan also kita kalau boleh, apa yang kita boleh amalkan waktu bulan Ramadan, kita boleh teruskan juga. Mana yang kita boleh amalkan seterusnya. So for me personally, I think I need to I can buat lagi daripada simple makanan tu. Kita boleh istiqamah untuk makan makanan yang sihat, and also not to binge eating too much kan. Especially on the sugary stuff kan. And then lepas tu benda-benda lain lah yang kita kena konsisten juga amalkan kepada anak-anak kita. So detox tu macam Dr. Surya pun cakap tadi, it's ongoing all the time. So kita yang kena be aware on it, and also kena watch out on the signs yang kata our body ni seek for help. Sometimes kalau kita makan mengarut sangat kan, our detox organ akan show signs. Contohnya macam sembelit ke, ataupun kulit jadi gatal-gatal ke kan. So those things are warning signs lah. Macam signs yang means to say that okay, you need to do something about it. So kalau kita konsisten, insyaAllah body kita akan sihat. Kita boleh lakukan hal-hal seharian tu dengan lebih bagus lah. Okay? Macam semua yang Mida cakap dah. Okay, so anyways, take note, jaga makan and istiqamah. Okay, saya just nak doakan supaya semua yang telah menjalani ibadah puasa ni dan telah cuba sedaya upaya untuk menghayati dia punya spirit of Ramadan, akan dapat selepas ni satu renewal, satu pembaharuan, dan akan jump back into kita punya life dengan lebih bersemangat, dengan lebih bertujuan, berhala tujuan, dan juga akan dapat capai kita punya purpose in life. Banyak orang dia kata what do you want? Oh, I nak kereta besar, I nak rumah besar. No. Yang kita nak tu ialah kita punya life purpose kita dapat capai. Kejayaan adalah bila kita dapat capai kita punya life purpose dengan kita punya gift, talent and skill yang Allah anugerah pada kita untuk jadi manusia yang terbaik yang kita boleh jadi dalam dunia ini. InsyaAllah. Okay, sebenarnya kita cakap sebenarnya fokus detox ni bukanlah pada Ramadan saja. Cuma Ramadan adalah satu contoh detox yang sangat bagus, dan detox sentiasa berlaku dalam badan kita throughout the year, selama kita hidup. Puasa Ramadan ada persamaan dengan intermittent fasting, itu nama glamournya kalau korang tengok episod 2. So if katakanlah korang ada masalah, katakanlah your body cannot detox dengan baik ataupun badan tak sihat, tak perlulah buat. Sebab tu ada keringanan dalam bulan puasa, orang menyusukan anak, pregnant, if you are sick, sakit, anak-anak, semua tu. So whatever it is, kalau kita rasa kita nak mendetox, kena tahu tahap kesihatan badan, dan kita kena tahu tahap kesihatan kita dan apa yang kita perlu detox. Okay, so Alhamdulillah kita dapat selesaikan perbincangan kita yang amat menarik pada episod kali ini, sebab biasa ada seorang je personality, ni ada 3 orang sekaligus. So 3 orang termasuk saya 4. So okay, sekian, bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.